जय जगन्नाथ पिला माने आशा करूची समस्ते भलरे थिबे। आज आमे आउ एक शानदार मॉक सेशन डिस्कशन करिबा ओडिशा पुलिस आउ एक्सरसाइज एग्जाम पे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा। प्रथम प्रश्नटी हला व्हाट डज स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स रे जो स्टैगफ्लेशन को जाय आ मानेटा कोन। तो सठिक उत्तरटी हला ऑप्शन सी हाई इन्फ्लेशन विथ हाई स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इन्फ्लेशन अधिका हुए एवं इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट रहे माने एते हुए नाही, तो सेते बेले ताको स्टैगफ्लेशन कहा जाय। द टर्म हॉट मनी रेफर्स टू, ताले हॉट मनी काहाकू कहा जाय। तो सठिक उत्तरटी हला कैपिटल दैट मूव्स क्विकली बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट। ऑप्शन डी एठी हिजिबा सठिक उत्तर। कैपिटल दैट मूव क्विकली बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट ताको कहा जाय हॉट मनी। Which of the following is an example of a public goods? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक पब्लिक गुड्स रो उदाहरण अटे। तो सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी नेशनल डिफेंस हला पब्लिक गुड्स रो एक उदाहरण। The Gini coefficient is used to measure which of the following? तो जो गिनी कोएफिशिएंट को व्यवहार करा जाए मेजर करिया पई कोन, इन्फ्लेशन रेट को ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ना इनकम इनइक्वालिटी की ना नेशनल डेब्ट को। तो सठिक उत्तरटी हला ऑप्शन सी इनकम इनइक्वालिटी को। What does SEBI regulate in India? SEBI स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया निम्नलिखित मध्यरु केउटा रेगुलेट करे। तो ऑब्वियसली तो स्टॉक एक्सचेंज कथा कहा जाउची तो स्टॉक मार्केट विषय ही कहउथिबो। Which Indian economist was awarded the National Prize in Economics? तो इकोनॉमी पे नेशनल प्राइज क्यों इकोनॉमिक्स पाइचंती ना सठिक उत्तर हला अमर्त्य सेन। What does vote on account refers to? I think there is spelling mistake. What does vote on account refers to? Vote on account कहले हम कोन बुझू। ना approval for expenditure before the full budget is passed. ऑप्शन बी हे जिबो एठी सठिक उत्तर। approval for expenditure before the full budget is passed. बजेट पास होबा पूर्वरु जतले एक्सपेंडिचर पे अप्रूवल मिल जाए ताको वोट ऑन अकाउंट कहा जाए। What is the fiscal deficit target set for financial year 2025-26 as a percentage of GDP? એટલે એଥର फाइनेंशियल ईयर 2025-26 रे फिस्कल डेफिसिट रो टारगेट केते परसेंट अछि ना 4.4%। What is the allocation for the private sector driven research development and innovation initiative in the union budget 2025-2026? तो एथर यूनियन बजेट 2025-26 रे इनोवेशन डेवलपमेंट आ रिसर्च पई आ प्राइवेट सेक्टर पई केते टंकार मंजूरी दे जायछि। तो सठिक उत्तर हेला 10,000 कोटी टंकार मंजूरी दिया जायछि।
The concept of a eightfold path is associated with which religion? जो eightfold path ये जो concept अछि ये केउं धर्म सहित जड़ित? तो सठिक उत्तरटी ହେଲା बुद्धिज्म सहित जड़ित। The great path of Indus Valley civilization is found at which of the following place? The great bath जो इंडस वैली सिविलाइजेशन गोटे जगार ग्रेट बाथ मिलता ता क्यों जगार मिलता? इंडस वैली सिविलाइजेशन जिते साइट अच्छी ता भीतर क्योंठू मिलता? तो सठिक उत्तरटी है मोहनजोदारो। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। हु कंपोज्ड मेघदूत? ताहले मेघदूतर रचना किए करथिले? तो सठिक उत्तरटी है ऑप्शन डी कालिदास। Who was the first Mughal emperor to introduce the मांसाबदारी सिस्टम? तो प्रथम मुगल एम्परर किए थे जे मांसाबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले? तो सठिक उत्तरटी है अकबर करथिले। ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। द ट्रिटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रिटी ऑफ पुरंदर साइन होता 1665 मसीह कहा मध्य साइन होता ट्रिटी ऑफ पुरंदर? ना शिवाजी एवं जयसिंह मान मध्य होता। Who was the viceroy of India during the Jallianwala Bagh massacre? ଜାଲିଆନାୱାଲା ମାସ୍କାରରେ ସମୟରେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ। ଆଉ ଜାଲିଆନାୱାଲା ମାସ୍କାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ରେ। Which act introduced separate electorate for Muslim? ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ କୁ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା? କେଉଁ ଆକ୍ଟ କରିଥିଲା? ନା ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ ଆକ୍ଟ 1909 ରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। The Simon Commission was sent to India in which year? ତ ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ନା 1927 ମସିହାରେ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। Who was the first Indian woman president of the Indian National Congress? ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଆଉ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କେବେ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ନା 1925 ରେ। ଆନି ବେସନ୍ତ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଇଏନସି। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଚାରିଛି କଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା, ତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କହିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଇଯିବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ଇନ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ? ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତରେ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଲତୁତମିଶ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। Who among the following introduced token currency in India? ତ ପ୍ରଥମେ ଟୋକନ କରେନ୍ସି କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ?
ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଏ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ହୁଇଚ୍ ସୁଲତାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଚାଳିଶା? ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେତରେ ଚାଳିଶାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ 40 ନୋବେଲ। ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା? ଯୋଉ ଚାଳିଶା ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କିଏ କରିଥିଲା? ତ କିଏ କରିଥିଲା? ନା ଇଲତୁତମିଶ କରିଥିଲେ। The Sahanai Mandi was a department established to regulate market by whom? तो जो साहान आई मंडी को किए एस्टाब्लिश करथिला जे कि मार्केट रेगुलेशन विषय रे बुझाबना करूथिले? ना सठिक उत्तर हैला अलाउद्दीन खिलजी, जे कि साहानाई मंडी एस्टाब्लिश करथिले। The jizya tax first imposed in India by whom? तो भारत रे जिजिया टैक्स को प्रथम इंट्रोड्यूस किए करथिले? तो सठिक उत्तरटी हैला कुतुबुद्दीन ऐबक। The concept of a divine kingship by Jillahi was introduced by whom? तो जिल्लाही इंट्रोड्यूस करथिले किए? ना बलबन। Which Delhi Sultanate introduced irrigation canal and is known for his public work? तो दिल्ली सुल्तानेट कोउ राजा इरिगेशन ପାଇଁ କେନାଲ ଖୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଯାଆନ୍ତି? ତ କିଏ? ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ। Which river is known as ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା? ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୋଦାବରୀ କି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାବେରୀକୁ। ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ, ଗଙ୍ଗା ଅଫ ସାଉଥ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କାବେରୀ ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଦାବରୀ। The Tista river is a tributary of which river? ଯେ ତିସ୍ତା ନଦୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର। Which of the following river is not originate in India? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀର ଅରିଜିନ ଭାରତରେ ହେଇନାହିଁ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର କେଉଁଠି ଅରିଜିନ ଅଛି? ନା ତିବ୍ବତରେ। The Bhakra Nangala Dam is built on which river? ଏ ଯୋଉ ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଳ ଡ୍ୟାମଟି ଏ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା କେଉଁ ନଦୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଡି ସତଲେଜ ନଦୀରେ। ହିମାଳୟ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ ଅଫ ମାଉଣ୍ଟେନ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପର୍ବତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଭୋଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ, ନା ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନ, ନା ରେସିଡୁଆଲ ମାଉଣ୍ଟେନ, ନା ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। The Hundru Fall is found in which river? तो जो हुंड्रू फॉल ये क्यों नदी रे अवस्थित? ना सठिक उत्तरटी हैला सुवर्णरेखा नदी रे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Ujjain is situated on the bank of which river?
उज्जैन सहर केउ नदीर कूलर अवस्थित? तो सठिक उत्तर है शिप्रा नदी कूल। द विंध्य रेंज लाइज मेनली इन व्हिच इंडियन स्टेट? तो जो विंध्य रेंज अच्छी ये भारत क्यों राज्य रे अवस्थित? मेनली क्यों राज्य देखी जाइए? तो सठिक उत्तर हम मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? तो अहमदाबाद सहर क्यों नदीर कूल अवस्थित? तो सठिक उत्तर है साबरमती नदी कूल। ऑप्शन ए है ठीक उत्तर। Which type of soil is best suited for cotton cultivation? तो कॉटन कल्टीवेशन ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ? तो सठिक उत्तर ହେବ ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल। The Meenakshi temple is located in which city? तो मीनाक्षी टेम्पल केउं सहर रे अवस्थित? तो सठिक उत्तर है मदुराई सहर रे। ऑप्शन बी है ठीक उत्तर। Which of the following waterfall located in मेघालय? तो निम्नलिखित मध्यरु केउं वाटरफॉल टी मेघालय रे अछि? तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी नहकालिकाई फॉल। ये अच्छी कोठी ना मेघालय रे। तो चित्रकूट फॉल कोठी अछि ना छत्तीसगढ़ रे। आथिरपल्लिया फॉल कोठी अछि ना केरला रे। आ कुंचिकली फॉल कर्नाटक रे। The Kashi Vishwanath temple is situated in which city? तो काशी विश्वनाथ मंदिर केउं सहर रे अछि? सठिक उत्तर है वाराणसी रे। ऑप्शन डी है ठीक उत्तर। The दूधसागर waterfall is located on which river? ये दूधसागर waterfall ये केउं नदी रे अछि? सठिक उत्तर है मांडोवी नदी रे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी रे कौन अछि ना धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल। The Brihadeshwara temple is located in which Indian state? The बृहदेश्वर मंदिर भारतर केउं राज्य रे अछि? तो सठिक उत्तर है तमिलनाडु रे। Which amendment made a right to education a fundamental right? शिक्षा को गोटे फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार कर दिया गला केउं संशोधन एक्ट रे? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट रे। 61st अमेंडमेंट रे कोन कर दिया था ना वोटिंग एज को 21 ईयर रु 18 कर दिया गला। 91st अमेंडमेंट रे कोन कर दिया गला ना 91 रे कोन करा गला ना खास कर फोकस करा गला साइज ऑफ काउंसिलिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स।
Article 370 which granted special status to Jammu and Kashmir was abrogated in which year? आर्टिकल 370 की हटै दिगला जो जम्मू काश्मीर गोटे स्पेशल स्टेटस दिया क्यों वर्ष तक हटै दिगला? तो सठिक उत्तरटी है 2019 मसीह आर्टिकल 370 को हटै दिगला. Which part of the Indian Constitution deals with fundamental right? तो फंडामेंटल राइट सहित भारतीय संविधान क्यों पार्ट डील कर? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी पार्ट ट्रिपल आई. पार्ट वीआई रे कौन मेंशन अछि ना पार्ट वीआई रे स्टेट गवर्नमेंट विषय कह जाउछि. पार्ट आईवी रे कौन मेंशन अछि ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि हम बोरो करिथिलु आयरलैंड रो. एटा भी मन रखि परिबे. अब पार्ट भी रे कौन मेंशन अछि ना यूनियन गवर्नमेंट विषय रे. Which schedule of the Indian Constitution deals with the division of powers between the union and state? तो यूनियन और स्टेट मध्य जो पावर डिवीजन बा पावर बंटा हबो से विषय क्यों शेड्यूल रे मेंशन करा जायछि? तो सठिक उत्तरटी है 7 शेड्यूल रे. 8 शेड्यूल रे को मेंशन करा जायछि ना ऑफिशियल लैंग्वेज. Which schedule of Indian Constitution deal with anti-defection law? चल भारतीय संविधान क्यों शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉ विषय कह जायछि? तो सठिक उत्तरटी है 10 शेड्यूल रे. 11 शेड्यूल रे कौन कह गला ना पंचायत विषय रे. 8 शेड्यूल रे एबे जस्ट कहिथिली ऑफिशियल लैंग्वेज. और 6th शेड्यूल रे कौन कह गला ना शेड्यूल एरिया विषय रे. Which part of the constitution mention directive principle of a state policy? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे मेंशन करा जायछि? तो सठिक उत्तर है पार्ट आई भी रे. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. पार्ट बी ट्रिपल ए रे को मेंशन करा जायछि ना यूनियन एंड टेरिटरी. यूनियन एंड टेरिटरी. पार्ट डबल ए रे को मेंशन करा गला ना सिटीजनशिप. आ पार्ट आईएक्स रे को मेंशन करा गला ना पंचायत. पंचायत विषय रे मेंशन करा गला आईएक्स रे. The term secular was added to the preamble by which constitution amendment? जो सेक्युलर टर्म को ऐड करा गला हम संविधान रे क्यों अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड करा जायथिला? तो सठिक उत्तर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे. The provision for scheduled tribe are mentioned in which schedule? तो शेड्यूल ट्राइब को विषय रे क्यों शेड्यूल रे मेंशन करा जायछि? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी 5th शेड्यूल रे मेंशन करा जायछि. Which article provide for the establishment of the Election Commission of India?
इलेक्शन कमिशन स्थापन हेबा विषय रे केउ आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि? तो सठिक उत्तरटी है आर्टिकल 324 324 रे। The provision for freedom of speech and expression is mentioned on which article? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्यों आर्टिकल रे मेंशन करा जाय छै? तो सठिक उत्तर है आर्टिकल 19 रे। Which article of Indian Constitution is known as the heart and soul of the Constitution as stated by B.R. Ambedkar? तो संविधान क्यों आर्टिकल की डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को द्वारा कहा जायतिला कि से हम संविधान रो हार्ट और सोल? तो सठिक उत्तर है आर्टिकल 32। Which country's constitution influenced the parliamentary system of India? क्यों देशर ना यूके रो? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which part of Indian constitution deal with emergency provision? तो इमरजेंसी प्रोविजन सहित भारतीय संविधान क्यों पार्ट डील करे? तो सठिक उत्तर है पार्ट एक्स बी ट्रिपल आई। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज? तो लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते? ना सठिक उत्तर है 552। Which of the following is not a part of the Parliament of India? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पार्लियामेंट रो गोटे अंश नुहे? केउंटा ना सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट रो एक पार्ट नुहे। ऑप्शन ए हे जिबाटी सठिक उत्तर। Which plant is known as a green gold? क्यों प्लांट को ग्रीन गोल्ड कहा जाए? सठिक उत्तर है बांबो बा बाउंस। ग्रीन गोल्ड कहा जाए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो यूनिट निम्नलिखित मध्यरु केउटी? तो सठिक उत्तर है ओम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी रो एसआई यूनिट निम्नलिखित मध्यरु केउटी? ना सठिक उत्तर है जूल। Which gas is known as a laughing gas? क्यों गैस को लाफिंग गैस कहा जाए? सठिक उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाए। Which acid is found in lemon? लेमन रे बा लेंबू रे क्यों एसिड मिले? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड लेंबू रे मिले। Which noble gas is used in ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट भीतर जो गैस था से गैस को कौन कहते? से को गैस था ट्यूबलाइट भीतर? क्यों गैस था ना नियॉन गैस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which organ is affected by hepatitis? हेपाटाइटिस रोग द्वारा मनुष्य शरीर क्यों अंग प्रभावित हुए?
तो सठिक उत्तरटी है लिभर। हेपाटाइटिस द्वारा लिभर प्रभावित हुए। Which is the largest muscle in human body? ମଣିଷ ସବୁ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମସଲ କେଉଁଟା? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗ୍ଲୁଟିୟସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। Which disease is caused by deficiency of iodine? ଆୟୋଡିନର ଅଭାବରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ନା ଗଏଟର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରୁ ଗଏଟର ହୁଏ। What is the SI unit of power? ପାୱାର ର SI ୟୁନିଟ୍ କୋଉଟା? ନା ପାୱାର ର SI ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ୱାଟ୍। Which phenomenon cause the twinkling of stars? ଆକାଶ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଯୋଉ ସବୁ ଧପ ଧପ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବା କଣ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ସେଟା? ସେଇଟା ହୁଏ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ। ଆକାଶ ଯୋଉ ତାରା ଧପ ଧପ ହୁଅନ୍ତି ଚକମକ ହୁଅନ୍ତି ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ। Which device convert AC to DC? AC କୁ DC ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କେଉଁ ଡିଭାଇସ ହେଲ୍ପ କରେ? କେଉଁ ଡିଭାଇସ ହେଲ୍ପ କରେ ନା ରେକ୍ଟିଫାୟର। Which instrument is used to measure electric potential difference? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करिया ପାଇଁ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭୋଲ୍ଟାମିଟର କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। Which acid is found in vinegar? ଭିନେଗାର ରେ କେଉଁ ଏସିଡ ମିଳେ? ନା ଭିନେଗାର ରେ ଏସିଟିକ ଏସିଡ ମିଳେ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। Which non-metal is a good conductor of electricity? So the right answer is option D, carbon. तो आशा करुच्ची आपण मानक क्लास टी भल लगुथिबो। तो जदि क्लास टी भल लाଗୁଛି तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु आ कमेंट माध्यम रे जणांतु आपन क्लास टी केमति लागिला। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।